तुमकां सगळ्यांक प्रेस आमी भावांक येवकार. आज ह्या प्रेस ब्रिफिंगाक आमचे बरोबर आसा एडवोकेट स्नेहल वांस्कर, आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेशियस, बाब दामोदर वांस्कर, लिंकन गोम्स, अनवर नारू, रॉबर्ट वाज, कामिलो कामारा एंड अनिल अल्वानीस. हो प्रेस ब्रिफिंग घेवपाक कारण म्हळ्यार आमी आज पळयल्लें आसा सगळ्या मिडियान तुमी सगळ्यांनी हाडलें आहा की कशे भाशेन बीफ एक्सपोर्ट जावपाक लागले गोंयांतल्यान. एक वाटेन गोंयकार पळय सद्या हें जाता, शॉर्टेज फेस करतात आनी शॉर्टेज फेस करपाक कारण कितें की इतले जे इश्यूज करतात. आमकां चड स्पेसिफीक आसा की मडगांव जेन्ना दोनदा हे इश्यू जाल्ले आहा, जेन्ना बजरंग दलाचे एक्टिविस्ट आनी जे गोरक्षक म्हण आसा पळय ते खंय वचून लोकांक जे बीफ ट्रेडर आहा तांकां हें केल्लें आसा, रेट सुमार मारले आसा वा समथींग लायक दॅट. एक आमचे शिरवडे जाल्ली फाटी आनी तातूंत इतले प्रमाणांत जालें की ते फॅट आहा ते ऑयल काडटा हें जें जालें आनी तितून तो सब्जेक्ट तसो उरलो. एक टीक वुडाची गाडी मेळ्ळी, ती केस घेतल्या. म्हळ्यार मेन सांगपाक कारण म्हळ्यार कितें की कशेच भाशेन हॅरेसमेंट करपाक जाय, कशे भाशेन एक भिरांत घालपाक जाय सो दॅट हे एक्टिविटीचेर हें जावपाक इफेक्ट जावपाक सारकें. मागीर पयलें आमी एसजीपीडी मार्केटान जे बीफ हाडिल्ले ताजेर हें जालें की इलिगली हाडला आनी कितें. आतां कोण सर्टिफाय करता? एक गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसा, ते सोडून बीजेपीचेच हेंकां प्रोत्साहन दिता, हेंकां एनकरेज करता हाचेर हें करपाक. आनी आज जेन्ना आमकां दिसून येता, आमकां जेन्ना सारकें ओपन उगड्यार येयल्लें आहा की कितलेशे टन 28 टन्स काय 280 टन्स कितें एक्सपोर्ट जाल्ले आहा टू इरान. हाचेर आतां आमकां समजूं येता की हे जे डिस्टर्बन्सीस करतात हे सर्टन एलिमेंट्स ते स्पॉन्सर्ड बाय गव्हर्मेंट, कित्याक तांकां जाय की आनी कुशीन रावल्ले आनी तांकां हे मेळपाक, स्टॉक मेळपाक एक्सपोर्ट करप. आनी फायनली आनी वर्स्ट म्हळ्यार कितें आमचो जो मेन सीजन क्रिसमसा सिजनाक आमकां हें जाल्लें आहा, शॉर्टेज पडलें आसा. सो हे दाखोवन दिता की गव्हर्मेंटाचो हो कशे भाशेन स्पॉन्सर्ड हें आसा लोकां मदीं हें घालपाक, डिस्प्यूट क्रिएट करपाक. बिकॉज वेन देर आर ऑथॉरिटीज टू लुक आफ्टर ऑल दीस थिंग्स, why should certain fringe elements involve? If you want to involve also the government together with your simultaneously. You cannot under this thing go and harass some traders and all. So this is not fair. And government is promoting this. Yes, आमकां दिसून येता, आज आमकां कळून जाता. आमी जेन्ना चॅक करता की हो जो एग्रीमेंट विथ सनफेस अग्रो प्रायवेट लिमिटेड म्हण 2022 केल्लो आनी तेन्ना सांगिल्लें की 50 एनिमल्स थंय स्लॉटर जातले म्हण. आज ते सांगता 300 पासून वयतले म्हण. 2022 एग्रीमेंट सायन जालो, आज 22. आमी बेश्टे चॅक करपाक गेले. आतां गुगल हे फट सांगता कितें खबर ना. जेन्ना तूं गुगल करता टू फायंड आउट द डिटेल्स ऑफ दीस कंपनी जाल्यार परमनंटली क्लोज म्हण येता हाचेर गुगलाचेर. सो आमकां खबर ना वेदर दीस कंपनी इज हे काय एक सुडो एक मास्क. कित्याक आमकां खबर आहा की एंटायर इंडिया हॅज बिकम द लार्जस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ टू फॉरेन कंट्रीज. सो हेवूय बी खंयचे मास्क आहा काय